40 45 50 50 55 55 60 60 61 62 63 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 70 70 ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 71 71 71 72 72 ಎರಡು ಟ್ರೈ ನೋಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 72 ಒಂದು ಸರಿ 72 ಎರಡು ಸರಿ 72 ಮೂರು ಸರಿ 25 25 30 30 32 32 33 34 34 34 35 35 35 ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 35 35 35 ಎರಡು ಸರಿ 35 ಮೂರು ಸರಿ ಕರ್ತು 30 35 40 40 40 40 41 41 ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ 41 41 ಎರಡು ಸರಿ 41 ಮೂರು ಸರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋ ಬರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಪ್ಪರು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಐತೆ 300 350 400 ಗ್ರಾಮ್ ಗಂಟೆ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೊಂದು ಬರುತ್ತಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಯಾವುದು 1 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ 1 2 ಬರ್ತವೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಸೂಪರು 20 30 45 50 50 55 55 56 56 57 58 59 60 60 60 ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ 60 61 61 62 63 64 65 66 67 67 68 68 ಒಂದು ಸರಿ 68 ಎರಡು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ 68 ಮೂರು ಸರಿ SLD 25 50 55 60 65 70 70 75 75 76 77 78 78 79 80 80 ಒಂದು ಸರಿ 80 ಎರಡು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ 81 82 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 90 ನೋಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 90 90 ಒಂದು ಸರಿ 90 ಎರಡು ಸರಿ 90 ಮೂರು ಸರಿ 122 123 124 125 126 127 128 129 130 SB ನೋಡಪ್ಪ 130 131 132 132 130 6 ನೋಡಪ್ಪ SB ಸೂಪರು SB ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಹಾಂ 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 95 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 110 111 111 112 112 113 113 114 122 123 124 125 126 127 128 129 130 SB ನೋಡಪ್ಪ 130 131 132 132 133 135 136 137 138 139 140 140 141 141 141 ಒಂದು ಸರಿ 141 ಎರಡು ಸರಿ
ನೋಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 142 ಬರ್ಕೊಮ್ಮ. ABS. ABS ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ. 141 ಒಂದು ಸರಿ, 141 ಎರಡು ಸರಿ, 141 ಮೂರು ಸರಿ. 200 ಪ್ಲಸ್ ಇದು. 40 ಏನಣ್ಣ ಇದು? ಎಷ್ಟು 43 ಟ್ರೈ, 200 ಪ್ಲಸ್ಸು, 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ, 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಪ್ಪ, 200 ಪ್ಲಸ್ಸು, 43 ಲಾಟು. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 91, 92, 93, 200, 200, 201, 202, 203, 200 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ 4, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210 ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. 210, 210 ಒಂದು ಸರಿ, 210 ಎರಡು ಸರಿ, 210 ಮೂರು ಸರಿ. ಇದು 16 ಲಾಟು, 300 ಪ್ಲಸ್ಸು, 300 ಪ್ಲಸ್ಸು, 300 ಪ್ಲಸ್ಸು, 300 ಪ್ಲಸ್ಸು, 300 ಪ್ಲಸ್, 150, 160, 170, 180, 190, 300 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ಸು, 200, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 230, 230, 231, 232, 232, 300 ಪ್ಲಸ್ಸು, 300 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪ. 500 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, 4 ಟ್ರೈ, 500 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಬಾಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾಮ್ಮ, ಟಾಪ್ ಸರ್ಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಓ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆಗೋದು. ಹಾಂ, 230, 230, 230, 240, 250, 250, 260, 260, 260, 270, 270, 275, 275, 280, 280, 285, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 300 ಒಂದು ಸರಿ, 301, 301, 301 ಒಂದು ಸರಿ, 302, 302, 302, 302 ಒಂದು ಸರಿ, 302 ಎರಡು ಸರಿ, 302 ಮೂರು ಸರಿ. हम महाराष्ट्र से, ये हमारे पार्टनर है अर्जुन भाई पटेल गुजरात से। गुजरात में हमारा कच्छ फ्रूट करके बड़ा फर्म है। महाराष्ट्र में मुंबई में एक AK फ्रूट इनपेक्स करके एक बड़ा फर्म है। हमको अनार का बहुत डिमांड है। हम अनार परचेस करने के लिए हमारे दोस्त केशव अन्ना है, उनके साथ में आए। उन्होंने हमको फ़ोन करके इनवाइट किया कि बोले हमारे पास बहुत अच्छा माल आ रहा है तो आप परचेस करने के लिए आइए। हमारा माल दुबई एक्सपोर्ट के लिए बहुत हमारा ये है, क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में माल हम परचेस करते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करने का हमारा इरादा है। अगर फार्मर लोगों का माल आएगा, अच्छा माल आएगा तो हम यहाँ से बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के इरादे से हम केशव अन्ना के पास आए हैं और हमारा डेली का 50-60 टन का लोडिंग है। हमारा खुद का भी मार्केट है, कच्छ फ्रूट फर्म करके और AK फ्रूट इनपेक्स करके। अच्छा माल आ रहा है केशव अन्ना। और यहाँ पे 5 ग्रेड में माल बिकता है। 5 ग्रेड का माल 5 तरह के व्यापारी अलग अलग लेके जाते हैं, तो इसके लिए अच्छा रेट यहाँ पे मिलता है। अगर मुझे ये माल एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, मलेशिया के लिए चाहिए तो मैं इसको भर सकता है अलग से लेके। दुबई के लिए चाहिए तो अलग ग्रेडिंग का माल ले सकता है। मेरे को जूस के लिए चाहिए तो वो जूस का भी अलग व्यापारी है तो अलग माल ले सकता है। इसके लिए 5-5, 10-10 रुपया रेट यहाँ पे ऊपर मिलता है। और फार्मर को भी अच्छा रेट मिलने की वजह से यहाँ पे मार्केट को रिस्पांस अच्छा है और माल भी अच्छा सेल होता है। बहुत अच्छा है। फार्मर लोगों से निवेदन है थोड़ा माल ज़्यादा लाए तो अच्छा रेट मिलेगा यहाँ पे, और अच्छा रेट गारंटेड रेट मिलेगा, परफेक्ट।